Praise God. Hallelujah. Live na Santa Partner. Salamat sa Dios. Hallelujah. Wala gay sama ang Dios nga nagahimo sa langit ug sa yuta sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Niya nasab kita sa atong naandan nga tulumanon, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, atong mga minahal nga mga tigpaminawan. Ang tanan nga nagasunod niining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Niya nausab kita ug andam na basab ang matag usa kanato sa paghimamatay uban sa atong mga basahon. Hallelujah. Ang atong mga bulpin, ang atong mga lapis, journal, aron ining atong pag-aasawan usab nga pinasahi. Pagkaon kini nga dili madunuton nga ngayon natong tagaan og pagtagad sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Amen. Dalaygon ang Dios nga nagapangandam kanato nining adlaw. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Amen. Ang among mga pangumustaw, ang among mga pangindahay, pag-ampo sa tanang panahon nga nakamong tanan sa maayong kahimtang, himsog o himsog usab ang atong espiritu. Himsog ang atong mga panglawas, uban ang atong mga espiritu. Hallelujah. Sa tanan natong mga kaigsunan, sa tanan natong mga kaparyentihan, ang atong mga kasilinganan, ang atong mga kaigalaan, ang tanan nga atong mga suki nga mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon, mahimong wala pa man mi makita karon sa screen. Apan nagapasalamat kami sa lumalabay niining atong Facebook Live. Naghangyo kami sa inyong mga dalunggan, ang inyong mga igdulungog aron nining orasa. Kung mahimo man nga magpakadungog una kita sa pulong sa Dios aron diya sa atong mga kinabuhi motonhay kita. Amen. Kay wa gitaw nga magkinahanglan niini adlaw-adlaw, kitang tanan nagkinahanglan sa ingnon ta pagkaon nga dili madinuton. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Apan sa di pa kita mo adto sa unahan, mahangyo ako kaninyo sa inyong pag-share ning atong Facebook Live. Diya sa inyong Facebook page, mahimong diya sa inyong mga kaigalaan, inyo kining ipaambit. Kaya diya sa inyong pagpaambit, ang Dios nga nagapatuman sa iyang ingnon ta kabubuton sa inyong sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, magahatag sa matag usa-usab kanato sa ganti sa mabot nga mga adlaw. Kay walay tao nga naghago nga dili bayaran. Amen. Amen. Diya sa inyo ang pagtuplok lang sa inyong share, no? Sa inyong gadget, sa inyong mga cellphone, sa inyong iPad. Igora na ninyong tuplokon ang inyong share, no? Ang Dios nga naghatag kaninyo sa kasibot o kadasig sa pagbuhat niini mausay mohatag kanato og ganti. Amen. Sumasa akong gikaingon, walay nagatrabaho nga dili pagasuhulan. Amen. Amen. Kitang tanan nga mga mamumuo pagasuhulan gayud. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pansadi pa kita mo adto sab sa unahan ato sang ihatag ang panahon sa ato ang kapartner aron siya sad ang magpasupot kung unsay naa sa iyang kasing-kasing. Ubati kita. Ubati sa kapalihog. Praise God. Praise the Lord. Kumusta? Kumusta og maayong hapon sa tanan? Adlaw nga Lunes, Petsa 26 atong bulan sa Agosto, uguran sa Biblia. Amen. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan nga magadala ka nato ngadto sa gingarian sa langit. Amen. Mga kaigsunan, mga kagalaan, sa ngalan sa itong buhi gamhanan nga Diyos, nga maong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Biti Kanapi, makikauban na sab kaninyo, sulod sa usa ka takna. Hallelujah. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan, mga kaigsunan, mag-ampo na kita. Aman, ikaw nga among Diyos buhi gamhanan sa tanan, nagbuhat sa yuta ug sa langit, ug walay lain Diyos gawas kanimo, amahan. Amen. Amen. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo, samtang kami nangandam pa. Paingon nga to sa among buluhaton, dihugi kaming tanan, labi na sa kong kapikas, kung gadala sa imong mga pulong,
ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen, ug amen, ug amen. Hallelujah. Mubati usa ta di ay partner sa atong mga minahal nga mga kaigsuonan. O sa atong naymutangan, dinhi sa atong naymutangan, maayong kahaponon, no? Amen. Sa Tibok Amerika, ug doon na sa lugar nga diin, anaa pa sila sa kabuntagon, mga alas 11 pa karon, no? So diri sa ato, alauna na, praise the Lord, no? So ngadto sa tibuok Asia, ato sang bation ng atong mga kaigsuonan, ng atong mga kaigalaan, ang tanan nga namati kanato sa matag adlaw, uban sa tanan nga nagsunod sa ato ang ingnunta YouTube channel. Ang Dios magapamuhat o magpadayag sa iyang gamhanang mga buhat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen? Amen. Maayong kabuntagon sa Tibok Asia, sa Japan, Singapore, Taiwan, Cambodia, Thailand, China, no? Sa Malaysia, asa mo napita karon sa Asia? Bisan asa kamong dapitay labi na sa atong nasudnong Pilipinhon sa Luzon, Visayas ug Mindanao, no? Gatong iampo karon ang Pilipinas nga diha sa atong ingnon ta lugar nga diin ipalayo gayud sa Ginoo sa mga katalagman ang iyang mga katauhan. Amen. Yes, Naunta ihikling sa Dios ang bagyo ngadto sa laing dapit nga walay mga kadaot ang mga panghitabo. Inuno igo kini mo patubig sa mga katamnan sa kabukiran nga nagkinahanglan og tubig. Amen. Yes, Lord. Nagiuhaw ang mga katamnan tungod sa kainit, no? Ug gato kining iampo, gatong tuhuan sa ngalan ni Hesus nga iiway niya ang tanang mga tao nga naa sa dapit nga diin, naa sa ilang mga ingnon tatag-sa kanaymutangan nga dili kalikayan nga mobaha, no? Nailikay sila sa mga katalagman, kasakitan, kagulanan, suliran o balatian nga tanan. Sa tanang dapit sa tibok kalibutan din anaa ang mga nagkalain-lain nga mga problema. Ang Dios magahatag niinig kasulbaran. Tabangan kitang tanan sa Dios. Sa diyang moduol gid kita kaniya og mangayo kitag pasaylo, no? Magpaubo sa atong kaugalingon kay diya ni ana ang Dios mamati gayud. Amen. Hallelujah. Sa tibok Europa mabati kita kanila maayong kagabion na karon og sa tibok Middle East ilabi na sa nasud nga pinili sa Dios nga mao ang Israel. Amen. Yes, Magmaampo kita nga nasab ang kalinaw nila didto, ang kalinaw sa Jerusalem. Amen. O nga din kita nagaampo na nga og nahigugma sa Dios, iya usab kitang panalanginan. Amen. Praise Amen. God. Salamat sa Ginoo busa kining atong ingnon ta pagakatuna nining adlaw. Dili kini simple nga ingnon nga butang apan seryoso kini nga butang tungod kay sa kasagaran karon nga mga tao sa tibuok kalibutan nagaantos. Amen. Daghan kay silang mga pag-antos ug ang kanang mga pag-antusa nagtuo sila nga silot kana sa Dios kanila. Dili kana silot kundi ang pagbadlong kanato, paghinlo sa ato ang ingnon ta mga kinabuhi. Aron nga makaabot kita ngadto sa gingharian nga gitagana sa Dios alang sa matag usa nga nagatuo kang Kristo. Amen. Amen. Praise the Praise Lord. God. Salamat sa Ginoo. Usa sa di pa kita sa moadto sa unahan, andam na ba usab ang inyong mga basahon, ang inyong mga libro sa tanan nga mga naa sa ilang mga trabaho nga dili makatutok sa Biblia. Ang Dios magahatag kaninyo og panahon aron diha sa inyong tagsa-tagsa kanahimotangan. Bisan na lang sa pagsulat sa inyong mga bersikulo kay sa panahon sa inyong pagpamalandong pwede na ninyong balikon, no? Ug inyo kanang tun-an ug hatagan og pagtagad tugod ni ana makabaton kita og bag-o nga kusog sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen. Hallelujah. God. Busa diri ato ang tagaan og pagtagad ang pulong sa Dios. Hallelujah. Mubasa kita una sa atong pagbasahon niining ato ang libro. Maadto kita sa Santiago. Hallelujah. Una kita mo ampo, no? Ato sa ning basahon ng atong mga libro sa Santiago Kapitulo 1.
Oh, karon alang ni adtong hanas na kay mo basa sa Biblia, ma-memorize na niya daan, no? Ug ang imong pag-memorize niini, ang imong pag-practice ug ang imong pagkinabuhi niini. Amen. Mao ang gikinahanglan. Kung naka-memorize na kita sa libro o naka-memorize kita sa kasulatan nga atong pag-aambitan ining orasa, pwede na ninyong dadon sa inyo kanang ikinabuhi o inubanan sa inyong aksyon. Amen? Mao kanay usay ang kulang sa tao. Nganong naay mga pag-antos ang katawhan sa Dios. Amen? Matud pa niya diya sa James chapter 1 verse 2 and ngadto sa 4. Ningon siya, "My friends, consider yourself fortunate." Consider kuno yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. 3. For you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure. 4, make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. See? Sa atong binisaya, ato sang pasultihon, palihog ko partner, Kapitulo 1, versikulo 2, ngadto sa 4, palihog. Okay. Ako si Santiago. No, diri, versikulo 2. Okay. Ang pagtuo ug ang kaalam. Mga kaigsunan ko kang Kristo, pag malipayon kamo, kung naabot na ninyo ang nagkalinlain nga pagsulay. Amen. Kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo, mamunga o pagkamainan tuson. Amen. Busa, antusan ninyo ang tanan nga kalisdanan, aron mahimo kamong matarong. Amen. Hingpit ug walay kasaway diha kaninyo. Amen. Praise the Lord. So mag-ampok kita. Amen. Amahan nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus. Nagapasalamat kami, O Diyos, sa panahon nga mong giandam ka namo aron sa makausap pa. Amon na sa pag-asawaan kining imong mabulawanong mga pulong nga makahatag ka namong kaayuhan dili lamang sa among lawas kalag espiritu kundi sa among pananaw, sa among pagpanulti, sa among pandungog ug sa among pagkinabuhi labaw sa tanan Ginoo. Diya sa among makalag nga maghatag ka namong kahimsog adlaw-adlaw sa among kinabiyag ug dili kami ikaw ay maitaas ug kami maipaubos. Ug tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo nga din kami magkat-on sa imong mga pulong nining orasa. Ug silyoy kaming tanan sa imong balaang espiritu nga bisan sa imong pagpatik kanamo timaan sa adlaw sa kaluwasan nga imo gayud kami Ginoo. Salamat sa imong uban kanamo hangtod matapos kami nining imong tulunganon. Nga diin ang tag-o sa kanamo o Dios dihugan nimo labi na sa imong ubos nga alagad nga magadumala ning mga pulong ingon nga imong bakanting panudlanan, imong tigpamaba ug dalaygong ka o Dios nga maghatag kanamo kaayuhan, kagawasan, usog, kabaskog, kaligon sa among espirituhanong kalutahan. Aron nining kinabuhi ikaw maitaas ug kami maipaubos karon ug hangtod sa kangturan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. 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 Praise the Lord. So ito makita din no sa kasagaran nato karon nga mga tawo ning kalibutan no. Daghan kay sila, daghan kay tag mga pagsulay, daghan tag mga pag-antos, dili ba? Apan sa atong tun-an ang Biblia, unsa man gayoy hinungdan nganong naamay pag-antos ang mga tao, no? Nganong aduna sila pag-antos? Tungod niini atong maibaw-an nga kung atong hunahunaon murag dili typical nga diin maka-experience kita og joy o kalipay diya sa atong mga pag-antos, dili ba? O ang kamatuoran nini mao kini ang magbuwagtang sa atong kalipay.
bisan sa pag-atubang lang nato sa pinakagamay nga butang sa atong kinabuhi, no? Sa pinakagamay nga hinungdan, sa pinakagamay nga babag, sa pinakagamay nga sitwasyon nga di nato maasoy, di nato ingon ta. Murag di ba tato madawat ba, di ba? Kasagaran god kita nga tao. Nagtuo kita nga kanang mga pagsulay, no, kanang mga pagsulay o mga pag-antos nato. Iya ka na sa Dios gipaantos kita. Mo ni ato ang rason, no. Kay gani kung atong isipon sad si Jesus baya sa nag-antos po dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Pero dili tungod kay gipaantos siya nga walay hinungdan kundi dunay hinungdan. Mao kana nga mga rason nga atong tan-awon unsa may biblical, unsa mang biblical ang purpose sa atong mga pag-antos, no? Wala kita tawagan ining kinabuhi mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Sa tanan natong mga kaanakan, kaapuhan, kaumagaran, sa tanan natong mga kaparyentihan, asa man mong dapita karong ipahimutang sa Dios. Sa tanan nga mga OFW, sa tanan mga residents o mga immigrants. Ang Dios nga nagtawag sa tagsatag sa nato kabansagon, kung naatay mga pag-antos, dili na nakatingalahan. Amen? Amen. Sa kamatuoran ang pag-antos, usay ginagamit na nga tools, no? Ginagamit ng hinagiban o inon tagalamiton sa Ginoo para kita mo tubo. No? Yes. Para kita mo tubo. Kay, kung atong naon-naon nga, di taganahan anang mga pagsulay, di taganahan anang mga pag-antos, di taganahan sa unsang mga problema ang atong giatubang. Walay makapili sa iyang dalan. Gawas ang Diyos lamang. Amen? Amen. Siya nga naghatag ka nato, kinabuhi siya sad ang maghatag ka nato sa insakto nga direksyon ining kinabuhi. Yes, Mo sa atong tan-awon unsay giingon ining atong Biblia. Ang upat ka rason nga diin nga ang tao dunay ingnon ta nganong magsaper siya, no? Nganong magsaper man siya, nganong mag-antos man ang tao. Tungod ba kay ang tao makasasala? No? Tungod ba ang tao ingnon ta dagkog sala mao na nga pantuson sila sa Ginoo, no? Kining atong kinabuhi kun atong una-unaon nakadawat na takang Kristo, nadawat na nato siya, naila na nato siya, ato na siya na natay relasyon ngadto kaniya, no moingon ta wala na tay pagsulay. Wala magsaad-an ang Biblia. Kay kitang tanan pagatistingan, no? Amen. Kitang tanan pagatistingan aron ang ato ang kinabuhi, no? Ang atong kinabuhi nga adunay ingnon ta dunay hinungdan, no? Kasi ang ato ang una-una gud og kalipay lang. Kanang malipayon ta, mas nindot ang malipayon kaysa may problema, di ba? Amen. Muna atong una-una usahay, but kay balo mo nga kani siyang sufferings ang pag-antos is a part of our life. Amen? Mo ni gingon nga dili tungod kay aron nga kita dili matagbaw, di kita tagbawon sa Ginoo, di ba? Pero kining tanan kung atong matunahon usa kini ka inanta hinagiban aron sa atong pag-inunta sa atong mga pag-antos makaila kita sa Dios. Amen? Amen. Makaila kita nga diin. Sorry. Kung doon na kita mga pag-antos, usay usa ka na sa mupatay sa atong sala. Amen? Mupatay sa atong sala. Kay nga no, si Jesus, daon sa Monday siya, di ba, gilansang siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, aron ang atong mga sala. Unsa? Madala niya dito sa krus sa Kalbaryo. Diya sa atong pagtuo kaniya, nga ato siyang gidawat o giila sa atong kasing-kasing, ipasulod ta siya. Mausag ka na hinungdan nga naman nga kinahanglan pamanta mo agi ni ana nga human naman agian ni Jesus, no? Walay rason nga di kita mo agi ni ana tungod nga no usa ka na siya ka tools nga gamiton sa Ginoo sa atong kinabuhi aron kita malig-on. Amen. Unay nga aron kita mo tubo ngadto sa pagka-Dios nun, sa pagkamatarong, no? Mupatay kini sa atong sala, kining atong pag-antos, God uses it to expose the sin that clings too closely to our heart. Usay ang atong kung kasing-kasing usay puno na siya sa mga dautan. No mo man ni say ingnon ta balay sa kaaw sa ingnon ta sala kung di kini puno sa gahom sa Espiritu sa Dios. Amen. Amen. Apan kung kining atong kasing-kasing puno
sa inunta sa gahom sa Dios ug diya kanato ang pagkamatarong. Mingon kita di na magita magantos, no? Nay panahon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Usay ginadala nato sa atong lawas, no? Kung unsa ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Og diri ato mura makatag sa mga pag-antos mura ta ginaordinahan, no? Mura kita og ginaordinahan. Ginaordinahan tungod kay kung kita nakadawat na kaniya, nakailan na takang Hesus na anatay relasyon kaniya, naaman manggali kitay mga pagsulay, naaman gali kitay mga pag-antos, kanang-tanan ginagamit aron kita mula hutay. Amen. Wala niingon siya diri sa versikulo 4, ngayon siya, panigurua, sa antusan ninyo ang tanang kalisdanan, aron mahimo kamong matarong, see? Mo ka na siya hinungdan, nganong na anak, nga sufferings, nganong magkinanglan na atay sufferings, no? Kay kung atay sufferings, di sa ta makaabot sa, giingon niya diri nga, giingon siya din nga, busa antusan ninyo ang tanang mga kalisdanan, aron mahimo kamong matarong, hingpit, ug walay kasaway diha kaninyo. See? Sa ato pa, nga makalahutay ta ba? Kay mao man ay maghining sa kanato. Amen? Mo na maghinlo kanato. Kay diha ni ana makapangumpisal kita ngadto sa Dios, makig-istorya kita kaniya, no? Ug ang atong ikaasoy kun unsa may naa sa atong mga dugan. Ibaw-in ninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Mga minahal natong mga tigpaminawan kaninyo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon. Uban sa tanan natong mga kahigalaan, atong mga kaparintihan, atong mga kasilinganan, atong mga kaanakan, kaapuhan, o nga atong mga ginikanan, no, ang atong mga kaumagaran. Amen. Ang atong kultura usahay, no, murag sumo kay palandungon nga kung naan na gani tag pag-antos, no, murag tag kanang hapit na lang nato tong luhon ang Ginoo, hapit na lang ang Ginoo may ato ang kasab-an, hapit na lang ang Ginoo may atong basulon, no. Aban diri in reality, kung naatay mga pag-antos, tinuod gayud kita nga inunta, nangalagad sa Ginoo, himuon gid kita niya nga, inunta, hanason ta niya ba? Bairon ta niya. Diba? Gusto niya nga bairon ta sa atong mga nagkalain-lain nga sitwasyon, aron din ini makaabot kita sa atong padulngan. Kay kung si Jesus gani, kung atong mahinumduman, una siya dito ni kunsan nga to sa langit, na unsa man siya din sa yuta. Diba? Kadaghan niya sa kasakitan nga giantos, diba? Gikan sa iyang pila pa iyang edad sa diyang gilansang sa diyang inon sa gilansang sa krus, no? Kung atong may nungduman lamang si Jesus, ang atong maunay atong modelo, di ta mo modelo sa mga di nato kuhaan og modelo ang atong isig ka Kristohanon. Dili nato makuhaan og modelo ang ato ang igsuon, di nato dili nato siya. Di na to makumpara ang Dios sa bisan unsa sa bisan kinsa nining kalibutan na, di ba? Amen. So didto gay taniya mo ingnon ta siya mong ato ang himuon nga idolo, dili tao. Kay ang tao makasasala nga dagko. Ang tao puno sa mga ingnon ta, puno sa ingnon ta mga dili maayo nga buhat, di ba? Aman kung gusto kita, nga motuo kita, nga diya sa atong mga pag-antos, no? Nga kini tagaan gayud, nga tagaan kini og dako, nga luna sa Ginoo para sa ato nga mga magtotoo, no? Amen. Di kita kabalibad, nganuman. Ang atong pagtan-aw gud sa ato ang inunta kinabuhi kay na kasagaran gud nagunahon na ang tao nga man naman ko pakamati ni Jesus, so di na kumuagi anak. Kumuagi man gani mapag-antos, daghang kaing paghasol, daghang kaing mga problema, daghang kaing mga pagsuli, daghang kusi-kusi, no? Ula tiguhon bata, unsa bang mga pagsulaya nga naa sa atong kinabuhi sa atong tan-aw. Gipahamtangan kita sa Dios ni ana. Sama sa libro ni Job, di ba? Si Job sa daghan niyang mga pagsulay, nagtuo siyang gipahamtangan sa Dios ni anang tanan. Diba? Amen. Pandiri ato kining ingnon tamo kining ato ang gabaan sa ni
pagbansay sa Dios diri kanato. Amen. Praise God. Ang yan training diri kanato kun unsa na to pagdumala ang atong ingon ta pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Amen. Mo na nga gusto sa Ginoo nga makita kanato kun makalahutay bangoy kita. Kay mao kana diha sa atong pag-antos gusto sa Ginoo masinati nga makalahutay kita. Amen. Kay diha ni ana mao kini ang muhingpit no sa matag usa kanato aron dili kita makulangan. Amen. Aron di kita makulangan sa bisan unsa tungod kay kitang tanan nga tawo ning kalibutan na gipreparahan na tadaan sa Ginoo na kita niya pakataw-a. Amen. Galing lang ang mga tawo wala nagtuo nga ingon ni ana ang pamaagi sa Dios. Gawas ko ng imong pagbasa dinhi sa Biblia ug ang gahom sa Espiritu Santo magpadayag kanimo sa kamatuoran. Mao kanay maghatag kanimo og lamdag aron niining kinabuhi bisag unsa pa kadako kagamay no nga imong mga pagsulay imo kanang madawat nganuman kay mao kanay gusto sa Ginoo sama ba ka nabitang usara ni siya ka example no sa atong pagpagwapa no atong kita mga babae o kita mga lalaki o sa mga lalaki ang ilang mapagpagwapo sa mga lalaki o pagpagwapa sa mga babae. Kung atong butunaw na, ang gusto nato ibutang tanan sa atong dagway, gusto nato ibutang sad sa lalaki sa ilang dagway sa ilang pamisti kay sila gamay ra man sad sila. Gamay ra sila kinahanglanon kay kanato nga babae, di ba? So, kun mao kana, kung ang atong pagbutang sa tanan nga beauty aka na mga atong ipatina atong buhok, atong ipamutang na atong kolorote sa atong naong, mga eyebrow ta, mga eyeshade ta, man lipstick ta na tanan no. Ngato kana ikompleto na nato. Murag atong tan-aw sa atong kaugalingon nga gwapa na kaitan ni ana, no. Pero ang kamatuoran, ang tawo wala tagay katagbawan aron nga sa iyang panagway magwapa gid siya. Nganuman. Tungod kay nagtuo man siya sa iyang kaugalingon gud nga kulang pa to. Kulang pang iyang pagpagwapo sa lalaki sad sa ilang pagpagwapo aron lang sila mahimo sa nga maka-entice pod sila og dalaga o kita sad maka-entice pod tag ulitaw, di ba? So mga batan-on pa kita, di ba? So ingon ni ana ang ato ang mga ingnon ta ato ning itandi ba sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi ubin nining mga atong gisgutan nga pag-antos no. Musa din sa atong mga sa atong pagkinabuhi, gikinahanglan asinanta, kinahanglan na atay inunta, doon natay mga ingredients sa atong pagkinabuhi, nga atong masabtan, unsa gayoy kinungdan, nganong mag-amtos man ta. Nganong naaman ta aning mga pag-antos, nganong ikinahanglan man nga atog yung dawaton ang mga pag-antos. No? Nganong ilhon gayud nato ang pag-antos nga, kana pagsulay lang sa Ginoo. Kay ngano, aron mahapsay kita. Matud pa din sa ato ang ikaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 17 ato tan-aw ng ato ang libro. Matud pa diha sige tan-aw ko na. Ningon sa suffering prepares us for an external weight of glory in heaven that will make up for every loss on earth, no? Ato tan-an ang imong ikaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 17. Ato tan-aon unsay gingon. Mao ni siya nga ato ging hunahunahon kanunay nga dunay hinungdan nganong mag-antos man tanong ngano naaman tay mga trials ngano natay mga problema no. Nganong higisgutan ta ning mga problema og trials karong panahon na nga atong gigamit ni nga atong tema ning adlaw no. The purpose, what is the purpose of sufferings? Matod pa diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 14. Ato tan-aon 14 ba to? Ano? 17 di ay okay, sakto di ito. Okay, palihog kog basa partner. 17 ara. 17. Okay. Ang mga kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan dili bugat ug lumalabay lang. Ug tungod sa imong mga pag-antos, may nindot kaayo nga balos nga gitagana ang Dios kanimo. Ug kini walay katapusan ug dili gayud matupngan. See, imagine ka no, the sufferings prepares us for an external weight. Sa to pa,
Gidili ko no kini dili bugat og lumalabay lang. Tungod sa atong pag-antos may nindot kaayo nga balos nga gitagana sa Dios kanimo o kanamo matud pa ni Apostol Pablo. Og kini walay katapusan nga dili gayon matupngan. Sa to pa, kung mao kini kitang tanan patilawon kita niini. Aron kumbaga hashasan kita sa Ginoo sa atong mga sa atong kinabuhi. Amen. Nganuman, tungod kay di man sayon baya ang yang kaagi sadto ayaw kog maingon siya naman ni malos siya kanato dili. Kanang tanan dunay katuyuan ang Dios, no? So gipainumduman kita, matod pa niya sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 10. Pilipos kapitulo 3 bersikulo 10. Atong tan-awon sa giingon niya diha. Matod pa diha sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 10 says the sufferings reminds us that God sent His Son into the world to suffer so that our sufferings would be purification, not condemnation. Okay? Pilipos kapitulo 3 ang tanawon sa giingon bersikulo 10 nara. Sige. Okay. Ang akong pangandoy karon maon nga maila ko pa gayud si Kristo. Nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga may sama ako kaniya sa iyang kamatayon. Amen. Sibaw ka na gingon ni Apostol Pablo. So sato pa, anong gingon man kaninya ni Apostol Pablo? O nganong sila midawat ni ini, no? Ngano nagtuo sila ni ini? Tungod kay kitang tanan, buhaton gid ni ana ang Ginoo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay ngano man, kini gugma siya kanato kay kundi ta niya hasasan nagpataka lang ta sa atong kinabuhi. Way tao nga magkinabuhi nga matarong, way tao mag-ila kaniya, way tao nga patuyang na lang gyud sa iyang kaugalingon. Walay tao nga muunong sa Dios, walay tao nga muila sa Dios, walay tao nga mahadlokon sa Dios ug magmahigugmaon sa Dios. Amen. Mao kanang naa ka ng mga pagsulay tungod kay kitang tanan makasasala. Ug buot sa Ginoo mo ila kita kaniya. Ug dili kay pag-ila lamang kundi ang atong pagdawat, no? Kundi ang atong pagdawat. Di kay mo ila lamang kundi ang pagdawat, no? Tungod sa mga pagsulay, makabaton kita niining maong ingnon ta, kalig-on sa atong pagtuo sa Dios. Kalig-on nga aron di kita masukwahi, nga di kita mangita sa mga yutan-on nga mga kailibgon. Di kita mangita sa mga nagkalain-lain nga mga buhat nga iyaning kalibutan, no? Ang atong pangitaon siya, no? Atong pangitaon siya, dili kita mangita niya ng mga walay mga hinungdan nga mga butang, no? So atong tan-awon sa giingon sa atong libro sa Roma kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 5. Matod pa niya diyan, not only so but we also glory in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance. Og number 4, perseverance matod pa niya character, and character hope. And hope does not put us to shame because God's love has poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Okay? Unsa hinungdan ko no? Ano kita makaunsa? 3 ngadto sa 5 palihog ko sa imong Binisaya partner. Amen. Okay. Anto din. Okay, og dili kay kana lang nagakalipay usab kita taliwala sa atong pag-antos. Amen. Kay nasayod kita nga pinaagi sa mga kalisod mahimo kitang mainantuson. Og kon? Ug kon mainantuson na kita, malipay ang Dios kanato. Amen. Ug kon ang Dios malipay kanato, may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon. Amen. See? Og dili may tabo nga dili nato madawat ang atong bilauman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato nasayra nato nga gihigugma kita sa Dios. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Dios, no?
Sumao ka na nga, di na to tagaan og gamay nga, inon ta hinungdan, nga nag-antos kita, atong unaw-unaw, dako na nga hinungdan, tungod kay para na sa atong ugma. Amen. Amen. Praise God. Para na sa atong ugma. Kay matod pa, dili may tabo, nga dili nato madawat ang atong gilauman, tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo, nga gipadala ka nato, nasayra nato nga gigugma kita sa Dios. Amen. Praise God. Nya diin ngano na igugma siya kanato? Tungkol kay nagmainantuson man kita. Amen. Ay kung mainantuson kita malipay ang Dios kanato, kung ang Dios malipay kanato, may paglaom kita nga maayo. Amen. Ang atong kaugmaon. So imagine ka, so nganong ato manang atong i-reject, atong ingnon ta atong i-despise ang pag-antos, ang mga trials. Di ka na, we cannot despise it. Gano'n na, plano na sa Ginoo ng paghasas sa Dios, kanimo, kanako, kanatong tanan sa tao ni ining kalibutan na. Aron di kita magpadayon sa pagkadautan, mobalik kita ngadto kaniya, muhangyo kita sa Ginoo, no? Amen. Yes, Muhangyo kita sa Ginoo nga iyatang ayuhon, iyatang hatagan og kapasayloan og punon taniya sa iyang gahom, sa iyang espiritu, no? Nga ang atong pakigrelasyon kaniya dili lang kay relasyon tungod sa kung naay kwarta, kung naay mangayo taniya o kung sa atong gusto sa atong kinabuhi. Amen. No? Manay giingon, kinanglan lunod patay ta. Amen. Amen. Praise God. Muna giingon nga og ang atong pangayoon sa Dios kaniya ang iyang kaalam aron diri kanato magtudlo ug magtultol kanato sa insakto nga dalan. Now, unsa may pagpanudo ni Jesus about sufferings, about pag-antos, o mga trials, o mga unsa sa atong kinabuhi. Atong matod pa niya, hallelujah, sa mubasa kita sa ato ang libro, atong abliyo ng atong libro. Praise the Lord. Atong basahon ng atong mga libro, basa kita sa ato ang hallelujah. Okay. Mari kita sa versikulo 6 sa atong gibasa sa Roma, kapitulo 6, kapitulo 5, versikulo 6. Palihog ko, partner. Okay. Para good ninyo ang pagigugma sa Dios kanato. Sa dihang wala kitay mahimo aron makalikay sa silot. Naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo arang kanato nga makasasala sa panahon nga gitakda sa Dios. Amen. See? Sato ba? Una-unaon ko nato ang paghigugma sa Dios kanato. Sa diyang wa pa kitay mahimo. Wa kitay mahimo. Aron makalikay sa silot. Naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo aron kanatong mga makasasala sa panahon nga gitakda sa Dios. Amen. Praise the Lord. Sato pa, through sufferings, we are meant to go deeper in our relationship with Christ. Amen. Diya sa atong mga pag-antos, usa na kay nungdan nga makapailalom kita sa ato ang relasyon sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug diya kaniya mahisayran pagid nato siya, no? Makaila pagid ta niya og atong makita nga nakashare ta sa iyang mga pag-antos. Amen. Praise God. Ato siyang nashiran sa iyang mga pag-antos o nakabahin kita sa iyang mga pag-antos. Amen? So, unsa man ang tulo ka kusi sa atong sa mga sufferings, no? Unsa hinungdan sa atong inuntang cause ni ana? No? Ang cause sa atong suffering nga nga kitang tanan magkabaton og wisdom. Amen. No? Makabaton tag wisdom, kaalam, no? Makabaton kitag compassion. Di ba? Si Jesus tungod sa iyang kamatayon, tungod sa iyang compassion, nabato na naangkon niyang kamatayon, di ba? No? O atong mabatunan ang matuod nga relasyon sa Ginoo. Amen. Okay?
Mao kana nga ato tagaan og pagtagad gayud kanunay kung unsa ang hinungdan sa mga butang nga moabot sa atong kinabuhi. Nganuman, in the midst of suffering, kung glorify na kita sa Ginoo nga ato ra gid siyang daygon sa tanang butang magpanghitabo sa atong kinabuhi. Og ato ra gyung i-trust niya, ato ra gyung isalig niya kung unsa iyang ginabuhat sa atong kinabuhi, no? Sama ni Job, nganong dugay man siya nakabaton og kaayuhan, nganong dugay siya na restore sa iyang problema, no? Tungod kay dugay sad siya ni amin sa iyang mga inunta pagkasiya. Now, matod pa sa 1 Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 13. Murag na ato na ni siyang nabasa po ni sa miaging mga panahon. Pero nindot kani nga balik-balikon nganuman kay usahay makalimot kita. Makalimot kita mao nang mobalik sa atong panunduman nganong ipaantos man ko sa Ginoo, nganong ako paman, no? Nganong ingon ani akong kinabuhi, nganong mura man ko walay hinungdan, nganong gibiyaan namang mura man duwa na gibiyaan ako sa Ginoo, no? Dili na ikalalis, sorry kayo. Dili ikalalis kay bisan gani si Jesus nakaingon gani sa iyang amahan nga nganong gibiyaan mo ako. Amahan, li sabaktini. Nganong gibiyaan mo ako, no? Nagtuo siyang gibiyaan siya pero wa siya biyai. Mausab kita, no? Matod pa dia, rejoice as you are sharing with Christ, as you are sharing Christ's sufferings. 1 Peter chapter 4 verse 13. Palihog ko, partner. So kung ato lang gid isang daygon, luyo sa atong mga pag-antos, luyo sa atong mga inunta, mga kalisdanan, no? Ato pag yung maila di siya kung kinsa gid siya nga tinuod sa atong kinabuhi, no? Unsa gyud hinungdan, no? Amen. Manigingon, there is a reason in every sufferings, in every trials, in every situation, in every circumstances, there is a reason. Amen? Amen. Nara ang palihog ko. Hinuon paglipay kamo, kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo. Ug mahingpit na gayod ang inyong kalipay, kung ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. Amen. See, to kita naghulat ta ni Ana. Kisay naghulat kang Hesus nga mobalik, di ba? Sama ra ingon ni Ana ang atong pagpaabot kaniya nga yang himaya ikapadayag raon niya inimabot nga panahon. Amen. Kaya ang pag-antos dili tungod kay Kristohanon kita, bisag dili Kristohanon naman sa mga pag-antos apan tungod sa ilang mga pag-antos kinahanglan sa ang tanan mudangat kayod sa paghinulsol. Amen. Mudangat kay kitang tanan sa paghinulsol nganuman kay mao kining pagpanudlo ni Jesus. Amen. Mao ni sa ingon, sufferings is a product of the fall. The pool, kanang pool. Natagak. Kay nangatagak ba ita, nangawadan ba itag himaya sa Dios, di ba? Kitang tanan nakasala og nawadan sa himaya sa Dios. Manang naatay mga ingon ining mga problema ha. Kaya tod ba karon mapatapasaylo, gipasaylo na tapan adlaw-adlaw. Nagpakasala gyapon kita. Igbuka pa lang nato sa tong matawan no? Wala kitang tanan sa kanunay. Ang Dios nagausab kanato from glory to glory. Amen? Tungod sa mga pagsulay, makaton kita. Balik kita sa ato ang libro sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12. Atong tanawon ang sigingon sa atong libro. Versikulo 12. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Dios. O matod pa? Sige, palihog ko, partner. Okay. Ayaw na ninyo tuguting ang sala mugahom sa inyong lawas. Nga dunay kamatayon. Aron dili na kamo mo tuman sa iyang sa iyo kaigon. Sa sala. No? Sa sala. So, mao ka na. Kitang tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan.
Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Gisugo kay kita diri sa atong libro sa Roma nga di nato tugutan ang sala nga magahom sa atong lawas. Amen. Nga dunay kamatayon aron dili na kuno kita mutuman sa iyang kailibgon. See? Mo ni usay adlaw-adlaw nga nakasala kita sa Dios tungod ang atong mga kailibgon wa pa nato ikasurrender sa Ginoo. Kailibgon sa mata, kailibgon sa unod, nga atong mga pride, no? Mo na nga ang atong kinabuhi ginasultian kay kita niining ato ang inuntang libro nga atong gibasa. Nga gikinahanglan gayud nga di nato ipagamit ang atong lawas sa pagbuhat og sala. Amen. Nga sa versikulo 13, palihog ko, partner. Okay. Ayaw ninyo gamita ang bisan unsa nga bahin sa inyong lawas, pagbuhat og sala. Itugyan hinuon ninyo ang inyong tibuok nga lawas sa Dios. Amen. Aron gamito niya sa maayong nga katuyuan. Okay? Ato pa, kinahanglan gyud. No? Sunod, atong padayon na pagbasa, partner. Buhatan ninyo kini isip nga mga tawo nga tinubos gikan sa kamatayon o giatagan og bag-ong kinabuhi. Amen. So sa ato pa, kinahanglan gid natong buhaton sa matag adlaw. Aron kung unsay hinungdan sa atong mga sufferings, no? Sa atong mga pag-antos, sa atong mga trials, mga sakit, balatian, mga nagkalain-lain na lamang nga buhat. Nga mayong kita sa yawa man na, tinuod gina, ano man, tuod ang Diyos di man magpaantos nato. Pero kung naa manggali mga pag-antos nga nahitabo sa atong kinabuhi ka na, paghas-has ka nato. Amen. Praise God. Aron mahingpit kita. No? Kay kita, kung gingpit kita sa dugo ni Jesus, ngano magpakasala pa man ta pirmi. Diba? Usa ka ng dugo ni Jesus, di nato taguan, di nato ingnon tagaan ng walay balor sa atong kinabuhi. Kinahanglan ato ka ng hinumduman. Nagyugasan kita sa mili nga dugo ni Jesus aron maputli kita. Amen. Praise God. Mo na nga kinahanglan mo balik kay kita sa pag kinabuhi nga matarong adlaw-adlaw balaan kay ang Dios balaan man. Amen. Praise the Lord. Amen. So palihog kog basa partner sa 14. Okay. Unsa ang sala dili na maangay magahom kaninyo. Kay dili naman kamo ilalom sa kasuguan, kundi ilalom na sa grasya sa Diyos. Sa Dios, Nindot yun na, mana nga, kinahanglan likayan gay nato ang daotan, ubuhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitao nato, ang atong maton nga pakigdait sa Dios. Kay ngano, og di nato na buhaton, no? Kita ra po'y maperde. Ano man. Kaya atong inuntang atong kinabuhi, way kausaban. No? So kinahanglan atong yung pangitaon ang pakigdait nga tinuod sa espiritus kamatuoran sa Ginoo. Amen. Kay kanunay siya nga nagtan-aw sa mga matarong. Amen. Kanunay nang gitanaw ang mga matarong. O kanunay na mati sa iyang mga pag-ampo mo ng usahay. Kung naakitay mga balatian, naakitay mga problema, dugay kay tantubagon, tungod kay di kita magkumpisal sa atong mga sala. Amen. Amen. Di nato talikdan ang atong mga binuhatan nga mga bati. Unang usay di tagdali ayuhon sa Ginoo. Ano man. Kay hashasan palagi ta. Amen. Kay nga atong pagtugi na tan-aw man sa Ginoong atong dughan, di man siya nagtan-aw sa atong dagway, gwapo ba taon sa atong dagway nga. Ang atong pagkasama sa iyang imahe, nga iyang ginama, mo na gipangita sa Dios diri kanato. Amen? Amen. Musa nining kamuntagon mahimong sa imong nimutangan, magpasalamat ko nga, makatun ka sa bisan gamay sa atong napaambit na pulong sa Biblia, nga din, mao kini ang pagkaon nga dili madunoton sa atong lawas kalag espiritu. Kung ato kining maikinabuhi sa atong pangadlaw-adlaw, inunta dili kita magpabilin sa atong daan nga pagkatao.
Amen. Kundi pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios mabag-ugay kita adlaw-adlaw. Amen. God, thank you, Lord. Ngining orasa diya sa imong nahimutangan, mahimong sa imong pag-alagad sa Dios. Daghang kay kag ingnon ta mga pangutana. Kay diya sa imong mga pag-antos, diya sa imong mga kahimtang, unsa bang mga sitwasyon nimo nga dili nimo masabot, nining orasa ang Dios na aragyod nanuktok diri kanato. Amen. Nanuktok siya na asya sa imong kiliran karon, na asya sa imong taliwala karon. Dini sa atong nahimutangan duha o tulo naghiskot kita sa iyang ngalan, ni asya nagpataliwala kanato. Amen. Praise Mahimong naaka sa imo ang nahimutangan ug wa ka magpakita sa screen na mati ra ka. Ang Dios buhi ug di siya patay ug di siya makadungog siya sa matag usa kanato. Amen. Praise the Lord. Uningon siya niingon siya sa iyang mga pulong imbitasyon kini niya. Watot siyang i-shout out si Wayne Smith. Salamat sa Ginoo anak ko ug nakapamati ka. Salamat sa Dios, panalanginan ka sa Dios, no? Amen. Uban sa imong tibuok panimalay. Dagkong mga butang ang iyang ipadayag diri kanato, sa diyang kita magmatinumanon kaniya. Amen. Sa diyang mapasalamaton kita luyo sa atong nagkalain-lain nga mga sitwasyon. Dili nato tugutan nga ang sala may mugahom sa atong lawas sama sa atong pagtalikod sa atong buhi nga Dios. Nga kung naatay mga nagkalain-lain nga mga problema, nagkalain-lain nga mga pagsulay, kasakitan unsa nang diha dapitan no, murag wa na ta kaila sa Ginoo hinuon daw ato siyang gibasol sa atong kahimtang. Kay bisan pa man unsay atong buhaton nga maayo, suma sa iyang mga pulong daw sama lamang kini kahugaw sa trapo. Ang iyang gipangita ang atong kasing-kasing kung ato bagyod siyang gisimba o gialagaran luyo sa atong mga kahimtang. Amen. Kay kung siyog pa'y pasultion, wala siya nakasala, wa siya sala, gipaantos sa gid siya sa Ginoo. No? Ug mao katudugay kay isang gi-restore sa Ginoo, sama nila Moises. Naabot sila og 40 ka tuig dito sa disyerto, nga mao to iyang universidad. Dito siya gibansay sa Dios. Ingon nga alagad sa Dios. Nganuman, tungod kay ang mga tao kulang sa pagtuo, walay pagtuo, kanunay nagbagulbol. No? So 40 ka tuig imbes 12 ra sila kaadlaw sa disyerto unta. Ug maabot sila sa yuta sa saad. Kitang tanan adunay mga inunta training ground nga diin kita gitrain sa Ginoo aron mahimsog ang atong lawas espiritu. Amen. Praise God. Kitang tanan natay mga training ground nga diin kita gidalan sa atong Ginoo aron kita makat-on sa pagpakigsandurot kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Apan tungod sa katiga sa atong mga dughan, katiga sa atong mga pagsabot, kay atong ulo tiga man gina kay bukog baya na, di ba? So ang gitpangita sa Dios ang atong kasing-kasing. O kung ang atong kasing-kasing makita niyang mapainubsanon sama ni David. O bisan pa si David, nakasala gani sa Ginoo pero nibalik siya sa Ginoo. O gipasaylo gyapon siya. Amen. Amen. Pero niatubang gyapon siya og ingnon ta konsekwens sa iyang mga sala. So mausab kita nining panahon na ang atong angayan ra gayud nga buhaton nga di kita magpailalom sa paggapo sa sala. Aron diha niini nga magpailalom ra gid ta kanunay sa grasya sa Dios. Kay way lain nagipangayo sa Dios diri kanato o gitudlo sa atong mga kaigsuonan o ang iyang mga tinun-an. Nga matud pa niya busa ang sala dili angay mo gahom kaninyo kay dili naman kamo ilalom sa kasuguan. Amen. Kung dili ilalom na sa grasya sa Dios. Ginahanglan iparituki nato og mangay bruta og mangarti ta og punong-puno nga mura na lang pud tag mga nagmaskara kuhaan nato. No? May numdum ko sa amo ang Bible study kagaaw sa amo ang sa wali sa atong mahal nga pastor nga ang maskara kinahanglan tangkason. No? Kinahanglan atong kwaon ang atong maskara kaya sa makakabot og kalinaw. Amen. Amen. Busa kanang maong maskara nga atong nagtabon sa ato ang dagway o sa atong kasing-kasing ang sala nawa nato ikakumpisal sa Ginoo. Amen. May kita og ikumpisal naman ako sa Ginoo
naapaginay nagpahipi. O nagingon, gitraining ta sa Ginoo, gitrain ta sa Ginoo aron mahingpit kita suma sa pag-iingon sa atong gibasa sa Santiago, di ba? Matud pa diha niya, panigurua sa versikulo 4. Panigurua nga ang inyong pagkamalaho tayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Amen. So kinahanglan mao kana ang atong buhaton nga luyo sa mga pagsulay nga moabot kanato. Atong tuuhan nga gituo ang ato yung pagtuo may gisulayan. Usa ato pag yung ipalig-on sa Ginoong atong pagtuo. Di kay may taw man ko kasala, gamay ra ito. Wa kasala pero gamay ra. No? Gamay o madako kay sala kinahanglan atong ikumpisal sa Ginoo nga naman. Kay diha niini mao kini maghatag kanato og kagawasan. Amen. Aron di kita makulangan. Amen. Musa nining orasan na nuktok si Jesus sa atong mga kasing-kasing. O kung makadungog kita sa iyang tingog, mupasulod kita kaniya sa atong panimalay, sa atong balay, sa atong kasing-kasing, kay mao ni iyang balay. Ang iyang templo mao ang atong lawas, kay siya may naghining niini. Amen. Siya may nag-umol kanato sa sabakan pa kita sa atong tagsa-tagsa kaginikanan. Kay kung nakita nato ang atong mga kalawasan karon ingon niini siya nakakita siya bisag pinakagamay nga parte sa imong lawas siya may nagsumpay ni ana. Amen. So adto kita kaniya muduol upasudlon ta siya sa atong kasing-kasing nga mao ang iyang puy-anan. Nga mao iyang templo matud pa diha sa atong libro sa basahon sa atong libro sa Korinto. Kita mo ang templo sa Dios. Kay templo man ka kita sa Dios, kinahanglan ng atong lawas nga iyang puy-an, atong pahinluan kaniya. Kay siya may gusto mo puyo, di atong pahinluan kaniya. Amen? So kung mao ka na sa atong lawas nga mao ang templo, mao ang templo, sa ato ba di ay siyang pagawason? No? Siyempre siya mo ay mupuyo diri sa ato, ato gid siyang pasudlon. Amen. Kay basin ang nakasulod na sa imo ang lawas, mao na ang sala, mao na nagkontrol nimo ang sala. So pabalik ko na tog sulod si Jesus sa atong kasing-kasing. Kay siya man ka ang templo, man ka siya, ang atong lawas man ka iyang templo. Diba? Inyo na mabasa sa 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 19-20, no? So kay mao man ka ni ang templo sa balang espiritu, siyang atong pasudlon. Og diha ni ana tagaan nato siya og right aron mo tabang kanato mo sa uban kanato sa nagkalain-lain nato mga kulirites niining kinabuhia. Unsa man ang mga sitwasyon, unsa na mga sirkumstansya, unsa na mga pagsulaya, kasakitan man na kagulanan, suliran, balatian nga tanan siyang atong kasao. Amen. Kay mukaon siya uban kanato. Amen. Amen. So nining orasa mag-ampo kita, ilunta siya nga siya atong Ginoo. Og diya kung nagtuo kita sa kinasing-kasing gayud ug atong isugid sa atong mga ngabil na si Jesus atong Ginoo na maluwas kita. Amen. Amen. Og kung ang kaluwasan na anak kanato, mao kanay pinakadako nga pabor sa Dios sa atong kinabuhi. 2 Korinto kapitulo 6 versikulo 2. Kay diha kanato mao ang pabor nga niabot sa atong kinabuhi sa dong ato siyang dawaton ug atong ilhon na siyang atong kaluwasan. Amen. So mag-ampo kita. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Sabat lang sa atong pag-ampo. Ayaw kaula pagsabat kay sa imong pagsabat ang Dios nga nasayod sa imong kasing-kasing siya usab ang mupaphan niya ng tanan nga naa sa imong dughan. Og siya ang mupuli ni ana. Amen. Papuliw nato si Jesus sa atong kasing-kasing. Kay siya ang gusto mo puyo sa atong lawas. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Lord Jesus. Hallelujah. So mag-ampo kita, amahan namo nga naka sa langit. Ama na mo nga naka sa langit, Sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginong Hesus. sa ngalan sa imong bugtong anak na among Ginoong Aniya Jesus. midula ko kanimo, O Dios. Aniya midula ko kanimo, O Diyos. Ginong Hesus, Ginoong Jesus. pasaylo ako Pasaylo ako sa tanang kong mga sala. tanan kong mga sala.
nga nahimo batok kanimo nahimo bato kanimo sa pulong, sa pulong, sa buhat, sa ug buhat, sa unahuna. sa una-una. Ginong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi ako sa tanang kong sa tanan pagkadautan. kong pagkadautan. Sukad sa akong Sukad sa pagkahimugso, akong pagkahimugso, sa sabakan sa akong sa inahan. sabakan sa akong inahan, Og hangtod niining panahona. hangtod niining panahon. Ug karon Ginong Ug Hesus, karon Ginoong Hesus, iablihan kong akong kasing-kasing. iablihan ko akong kasing-kasing. Umila ako kanimo, Umila ako nga kanimo, akong Ginoo. nga akong Ginoo. Ug nagato ako Ug nagatuo sa ako kinasing-kasing sa gayon kinasing-kasing na gayon, ikaw may gibanaw na sa ikaw may Dios gibanaw sa Diyos, ikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Karon dahil Ginong Karon Hesus, dayon Ginoong Hesus, ikaw na ang maghari diri ikaw na kanako. maghari diri kanako. Ikaw na Ikaw na ang magatudlo kanako magatudlo sa kanako pag-alagad kanimo, pag-alagad sa kanimo, tibokong sa kasing-kasing, tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, tibokong kalag, unahuna, una-una, ug kusog, ug kusog. ug sa paggiya kanako, Ug sa paggiya sa pagsimba kanimo, sa pagsimba sa kanimo, espiritu, sa espiritu, ug sa kamatuoran. sa kamatuoran. Salamat Ginong Hesus Salamat, sa Ginoong imong Hesus, mga pulong sa imong mga nga pulong, akong nadungog nga akong nadungog, nining orasa. kaning orasya. Ug salamat Ug salamat nga ikaw na nga ikaw na ang magpuyo uban kanako. magpuyo uban kanako. Tudloy ako Tudloy ako sa pagpanugyan kanimo panugyan kanimo sa tanan sa tanan nga nako mga kagulanan, akong mga kagulanan, akong mga suliran, akong mga suliran, akong mga kasakitan, akong mga kasakitan, akong mga akong pag-antos, mga pag-antos, ug ang tanan nga naa ug ang kanako. tanan nga naa kanako. Ug salamat Ginong Hesus Salamat Ginoong Hesus, sa imong pagbag-o kanako, pagbago kanako, inaagi sa gahom, pinaagi sa imong espiritu sa imong nga ni anak kanako, gani anak kanako, ug sa kapasayloan ug sa sa kapasayloan, akong mga sala, sa akong mga ug sala, isulat Ginoo ug sulat ang Ginoo akong ngalan ang akong ngalan sa basahon sa basahon, sa kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni kini Jesus, akong ipangayo kini akong ug ipangayo, ipasalamatan ug ipasalamatan, sa ngalan sa Amahan, ngalan sa Amahan, Anak, Anak, Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. 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 Ug amen. Ug amen. Okay, may dawat ka naman. Si Jesus imong Ginoong manluluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Alam ni Adtong, tanan nga may dawat og niila kaniya, yatagan niya og katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. O ganahin mo naman kita, mga anak sa Dios. Mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Yes. Og niini diya sa nangingapin niyang grasya, kitang tanan, yatagan niya sa walay puas nga panalangin. Amen. So, ang adlaw-adlaw nimong pag-claim sa saad sa Dios. Di kay nakadawat nakakaron, imo na siyang giila karon, og dili na sa kamulihok. No kinahanglan do na kay paglihok. Ak himo ang aktibo ang pulong sa Ginoo kanunay sa imong kinabuhi pinaagi sa imong paglitok niini. Amen. Di kay magpakahilom rata. Kitang tanan, kinahanglan mo trabaho, sama sa pagkaon, sama sa atong panimalay. Kung di ta mo ka, o dili kita magluto, di ta kakaon. Di ta mo trabaho, atay sweldo. Sama sa paghago ni Kristo sa dinhi pa siya sa yuta. Amen. Amen. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, inubanan nga nag-uban sa iyang mga tinunan, palibutan sa iyang mga tinunan. Wala siya pahuway. Adlaw o gabi nagtrabaho siya. Nagampo siya alang sa iyang mga tinunan o sa tanang mga tao nga gipiyal ngadto kaniya sa Amahan. Sumao kini ang maong komisyon nga gihatag kanato sa Dios ug ato usab kining pagabuhaton. Amen. Adlaw-adlaw ang atong pag-claim sa iyang mga saad. Sama ni Jesus sa diyang nagampo siya sa mga masakiton, nihangad siya sa langit. Sugo to sa Amahan, tungod kay ang Amahan nagsugo kaniya, kita karon kinsang atong Amahan. Siya nga Dios nga nagbugna sa langit ug sa yuta sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen. So diri ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kanatong tanan sa pagigdait, pinaagi sa atong pagtuo kaniya, ano magpadayon, pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga niana sa atong mga kasing-kasing. Amen. Sa akong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himay, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo nga atong Ginuog manluluwas. Hallelujah. Ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah. Amen. Sa akong ihatag ang panahon sa akong kapartner aron sad siya na sad ang motapos. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kigsunan natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Mga kaigsunan, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung naduna kamoy mga pangutana
o mga kadaugan, mahimong inyo kini ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangita alang ang Beatrice Kanapi. Amen. Mga kaigsuunan, mga kigalaan, mga minahal namong katawhan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Biti Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maanaa kaninyo. Amen. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, ug amen, ug amen. Daghang kaayong salamat mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal namong mga tigpaminawan, kaninyong tanan nga bago pa lamang namati nining atong tulumanon, sa tanan nga nagpakabana adlaw o gabi sa maayong balita, sa atong mga kaparintihan, atong mga kasilinganan, ang atong mga kanakan, kaumagaran, kaapuhan, mga ginikanan, manamilit usa kami kaninyo nining orasa. Ug hangtod sa sunod, magkita na usab kita, tagantang maing lawas kinabuhi, puhon sa adlaw nga Huwebes. Amen. Ug kung itugot ka na sa Dios, kay kitang tanan, nag-agad ra gid ta sa grasya sa Dios. Amen. Usa, ngun kami kaninyo, daghang kayong salamat. We love you all and God bless us all. Shalom. Yeah. Hallelujah.